शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। असद खान और अहमद खान आपस में चचाजाद भाई थे। उनके दरमियान जमीन की तकसीम पर तनाज़ो हुआ। बात कुछ भी ना थी, मामूली सा मसला था। खेतों के बीच हदबंदी की जो लकीर थी, असद का ख्याल था ये सही जगह पर नहीं है, जबकि अहमद खान और उसके भाई कहते थे ये दुरुस्त जगह पर है। एक रात असद खान ने अपने साथियों के हमरा इस हदबंदी को तब्दील कर दिया। इस पर अहमद खान के छोटे भाई जाहिद खान ने मुश्तइल होकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर किया था, सभी घरों से बंदूकें निकल आए। ये एक ही कबीले के फर्जंद थे, लेकिन दिलों में दूरियां और रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थीं। बात हदबंदी की तब्दीली न थी, इसके पीछे कोई और मामला था, और ये मामला सभी को मालूम था। दरअसल कुछ अरसा कबल असद खान के भाई अवैस खान ने जाहिद की साली सारा को जबरदस्ती उठा लिया था और किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया था। 2 माह बाद वो औरत वहां से भाग आने में कामयाब हो गई, जिसको उसके खावंद ने कत्ल कर दिया, लेकिन अवैस खान हाथ ना आ सका। उसका पता असद खान को मालूम था, मगर वो किसी को नहीं बताता था। इस बात का जाहिद खान को रंज था। अब जब कोई बहाना हाथ आता, ये बंदूकें तान लेते। इस बार झगड़ा शुरू हुआ तो बुजुर्ग दरमियान में आ गए और अपनी नपी तली बातों से इन नौजवानों के गर्म खून को ठंडा कर दिया। उन्होंने बंदूकों की उठी हुई नालें हाथों से पकड़कर नीचे कर दी। ताहम वो रोज के तनाज़ों से तंग आ चुके थे। तभी जिरगा बिठाने का फैसला हो गया। हमने आज फरीकैन के दरमियान आखिरी तस्फिया करना है। उन्होंने कहा, ये आए दिन का झगड़ा फसाद अब खत्म होना चाहिए। तुम लोग एक ही पगड़ी के ताने बाने होकर झगड़ते हो, ये एहसन बात नहीं है। जिरगा के सरबरा ने सरजनिश की। अभी वो ये बात कर रहे थे कि जाहिद खान की बंदूक न जाने कैसे चल गई और गोली असद खान के मंझले भाई गोरिश खान को जा लगी। वो मौके पर हलाक हो गया। अब बारी इन लोगों की थी, जबकि जाहिद की मां इससे लिपटकर बैन कर रही थी। वो फरीक मुखालिफ की गोली बेटे पर ना चलने देती थी। बुजुर्ग सर पकड़कर रो गए। सुलह की जुस्तजू में उनके सामने ही एक चचाजाद ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। इस खानदान की सब औरतें भी आपस में रिश्तेदार थीं। उनके बैन थमने का नाम ना ले रहे थे। बिलाखिर एक अजीब फैसला हो गया। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग मकतूल का खून बहा ले लो। हम उनकी लड़की का रिश्ता आप लोगों को ले देते हैं, यही खून बहा होगा। ये वनी की रस्म थी कि मकतूल के वर्सा कातिल के घर से लड़की ले जाते थे तो सुलह हो जाती थी। बुजुर्गों का फैसला मंजूर करना ही था, वरना जो खून खराबा होता वो नस्ल दर नस्ल चलता और दोनों अतराफ से बेशकीमत जानों का जिया होता रहता। इन कबाइल में सरदार के फैसले की अहमियत अपनी जिंदगी से बढ़कर मुकद्दम रखी जाती है, लेकिन मसला ये था कि जिस लड़की को मकतूल के वनी में मांग रहे थे, इसकी उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और ये जाहिद खान की बेटी जरताजा थी, जिसकी गोली से गोरिश खान की मौत वाक़े हुई थी। असद खान इसका कलेजा नोच कर अपना दिल ठंडा करना चाहता था। ताजी एक मासूम गुड़िया थी। उस वक्त अपनी हमजोलियों के साथ सहन में गुड़ियों से खेल रही थी। असद ने इसी को वनी में तलब किया तो जाहिद तड़प कर रह गया। बच्ची इतनी कम सुन थी कि अभी वो शादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न थी, लेकिन वो तो इसी वक्त खून बहा के तौर पर वसूल करना चाहते थे। मकतूल की लाश उठाने से पहले और तदफीन से कब्ल सौदा चुकता होना था। ये एक खानदान के सरबरा के लिए बड़ा इम्तिहान था। तभी ताजी के दादा ने कहा, मेरी बेटी शादी के लायक है, मैं इसको वनी में देता हूं। असद नहीं माना, बोला, जिसने मेरे भाई पर गोली दागी है, इसकी बेटी को वनी में लेंगे, वरना खून का बदला खून और सर का बदला सर होगा। एक सर की बात होती, कोई मसला न था। यहां तो फिर कत्ल के बदले कत्ल का एक सिलसिला दराज चलने वाला था। गोया एक खूनी बाब खिल जाता। बुजुर्गों ने एक शर्त रखकर बात खत्म कर दी। ठीक है असद खान, तुम ताजी का रिश्ता लो, इससे अभी निकाह कर सकते हो। हम बच्ची को दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ कर देते हैं, लेकिन एक अहद करना होगा कि जब तक अपनी शादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो जाती, ये तुम्हारे घर में हमारी अमानत होगी। शादी की रस्में बालिग होने पर ही होंगी। ऐसा ही होगा खानान। जब ताजी बाशऊर हो जाएगी तभी रस्म ही ना करेंगे। अभी तो हमारे आंगन में भी गुड़ियों के साथ खेलेगी।
اس کی گڑیاں ساتھ کر دینا۔ اسد کے باپ نے قول دے دیا۔ تاجی ان معاملات سے بے خبر اپنی دوست بچیوں کے ہمراہ کھیتوں میں کھیل رہی تھی۔ چچا نے اسے جا پکڑا اور ماں نے جلدی جلدی نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیے، چاندی کا زیور بھی پہنایا، بالوں کی میڈھیاں بنائیں، سنگھار کر کے دلہن کو آخری بار چوما اور گڑیوں کی پٹاری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ بھی لے جا، تیری گڑیاں ہیں، ان سے کھیلنا۔ ورثہ نے اس کا نکاح اسد خان سے کر دیا جو 40 برس کا مرد تھا۔ پھر وہ لوگ گورش خان کی لاش اور تاجی کو ساتھ لے گئے۔ جب وہ تاجی کو لے جا رہے تھے اس وقت ماں اور پھوپھیاں بین کر رہی تھیں، جبکہ مرد شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ ایک بچی کی قربانی دے کر کتنے جوانوں کو مقتول ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس فیصلے پر سبھی آسودہ خاطر تھے سوائے زاہد خان کے، جو اپنے حجرے میں افسردہ بیٹھا کسی اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ قبائلی عموماً قول کے سمجھے ہوتے ہیں، یقین کیا جاتا ہے کہ یہ زبان دے کر نہیں پھرتے۔ تبھی روایات کے مطابق اسد خان اور اس کے باپ کے قول پر بھروسہ کر لیا گیا۔ تاجی کے ورثہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اسد خان کی نیت میں فطور ہوگا، محض بدلے کی خاطر گڑیا سی بچی سے نکاح کیا ہوگا، ورنہ وہ بھی اس معصوم کو ان کے حوالے نہ کرتے۔ تمام عمر لڑتے رہنے کو ترجیح دیتے، خواہ اس لڑائی میں خاندان کے سارے مرد کیوں نہ کام آ جاتے۔ مگر منافق میوش خان، اس نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کے قاتل کا جگر پارا پارا کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ جب ننھی دلہن کو لے گیا تو اسے امانت نہ سمجھا۔ اس معصوم گڑیا کے تو کھیلنے کے دن تھے، وہ شب عروسی کے معنی کیا جانتی تھی۔ اچانک زندگی کا بھیانک روپ دیکھا تو مٹی کے کھلونے کی مانند ٹوٹ گئی اور اس کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ تاجی کی لاش کو اگلے روز ورثہ لے گئے۔ یہ گویا ایک تمانچہ تھا، ایک چوٹ تھی زاہد خان کے دل پر۔ ان کی جانب سے اعلان جنگ تھا۔ پھر تو ایسی جنگ شروع ہوئی کہ جو 40 برس تک جاری رہی۔ خون کی یہ آندھی تھمنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ کو سلیمان کے سیاہ پتھر بھی سرخ ہو گئے۔ اس خونی جنگ میں سارے جوان کام آ گئے، بس ایک بوڑھا باقی بچ گیا، اور وہ بوڑھا اویس خان تھا جو اسی روز کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اٹلی چلا گیا، جہاں جعلی دستاویز پر سرحد عبور کرنے کی وجہ سے اس کو لمبی قید کاٹنی پڑی۔ وہ بوڑھا ہو کر وطن واپس آیا تو اس وقت تک اس کو تلاش کرنے والے دوسرے جہان سدھار چکے تھے۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔